first camping experience na mo, nag-i-expect na mo na okay ra ang tanan. Dili, ginit pa ka maiskilip. Dahil mao ning naitabo. Hi, my name is Cupid and I am just an average guy like you. I work as a BPO employee but decided to quit my job and to follow my dreams, which is to be a full-time entrepreneur and to travel around the world. I know switching from employee to full-time entrepreneur is not easy. That is why my goal is to share my story and to encourage other dreamers like me to never give up. All you have to do is to take constant action. I started online and traditional business already. Join me in this journey as I continue hustling for my dreams. Again, my name is Cupid and this is the story of my life. Hey guys, may buntag sa tanan. Today is Friday and manglaag na po mi. Ni Yashi and ni Mami, nasa likod si Mami. So padulong mi og north today and maybe dito mi mo mag-camping sa Highland Resort sa Don Salvador. Yes. And right now naami ron sa Ahong Sibulan. Kaya mamalit mi o kanang mo ang paborito nga fruit mix. So guys, ano na mong ginapalit sige diri? Kaya lang fruit mix. Dayon ipalit lang po ko o kini unsa ni? Sa mo Lanson man tawag ani. Sa inyo mami, unsa ang tawag na mami? Balanghoy. Puto balanghoy. So, yan lang and yep, larga na mi. The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams we're chasing. Medyo taod-taod na namang giplano sa akong wife na mag-camping mi. And today, after a long wait, mahitabo na gyud. The fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night. First time na mo, so wala mi kabaloon sa on pag-set up sa tent. Mao medyo na dugayan gid mi sa pag-set up. Our goal is to relax and enjoy the process. No worries, no pressure lang. Our spirits
as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way. By the end of the day, natindog rin mo ang tent before pa mo gabi. So we can say na successful mi ato na part mga guys. Dance on in this cosmic gate. Mami, hello. Yashi, bibi. So, mo na mong sit up ron. Tent. Then nasa likod ang sakyanan. Medyo first time mo ni, so magkalisod gyud. Pero not bad. And hopefully okay ra gyud. Di ra mo ulan kusog. Ang kasong ra ning ulan. Panihapon ta among sudan kay Crispy King. Wala na mi time gid mamalit magluto. So taabot mi diri sa muang area mga alas 4, almost alas 5 na gyud. So nya wala pa gud mi lumuwag ni pag set up rin tent. So maong na niya mong panihapon. Crispy King. Thanks. Good morning mga guys. It's Saturday and cold Saturday. No? Gafag diri sa muang campsite karon. Kana sa likod mo na mo ang tent. As you can see. So so far kaluyan sa Ginoo. Wala ra may nahitabo pod ng mga dili maayo. And ganahan ta mi mata ganina pa sayo abot sayo sa buntag. Problema kay medyo gaulan din gaulan-ulan gagmay dayon fog. So dili pa mi kagawas dayon. So unang nagtulog na sila gihapon, ara gihapon sila sulod. Then ako siguro mo magluto ko og pamahaw karon taod-taod. So yan nindot diri kay actually tugnaw kay good. Tugnaw kayo ang wala na ako na-anticipate is kining tugnaw. So next time around magdala na gid mi og pangtugnaw nga mga mga damit ba. Wala ko kadala og jacket yan medyas. So yep. Worth it kayo ang lugar. Pwede nyo matry dire. Safe lang yun. Wala problema. Ang kuyog rin nyo dire is mga baka. Naragamang problema, naragamang challenge kay pag mata na mo ang mga gamit tanawa uban na dito, although mga basura na namo ni uban na dito siguro tangag siguro sa iro ba or maybe sa baka, wala ko kabalo. Good me kamata gyud kay bali na mong tuluga gyud. So after this magluto na ko and I'll see you around. Mami, okay na ka diya? Hangin kayo, mapalong. Giluto mig pancake kini request ning kini. Yasoy, kumusta ka diya? Hi guys. Hi guys. The following day, after sa mong first experience sa pag-camping, we decided na moadto na og Bacolod. Nag-enjoy jud ming tulo apil na among baby na si Yashi. Ginahan ko na ma-learn ni Yashi na life is not about working all day and earning money. Gusto ko nga ma-experience niya ang actual beauty sa nature rather than watching it sa mga social media.
Break cha-cha, break cha-cha. Go ahead. Oh. Kaming na kayo, kaming na mami ha. Copy. Oh, asa umaga yan eh. Tunga. Sige, tunga over. Left or right? O yun ra sa imong linya. Okay, copy. Back to tunga center over. You mean passenger? Sige, dito na ka ba? Dili, gid maka ma-skillet. Dagan aning kay diri lang pa left lang nimo ang padagan kay diri kay lupak ang sa imong right. Pa left lang kanimo ha, sa left lang. Copy. Hinay kay may bato sa front. Sa gamay. Ano ko pala? Baka may lupa. Paano ko? Ang smooth na experience na among gi-expect sa among first camping is not really 100% smooth. Kaya nalubong ang among sakyanan unfortunately. Ug kami lang sa akong wife medyo mataod-taoran gyud mi ug dili man gani magabinan. Okay mga guys, so natagamay pagsulay. Actually dako gyud. Na-stuck up me. Medyo maglisod gid ni pero you see. Dayon. Mo giingon nga markinan lang kita 4x4 ani guys sunod. Pero para gyapon laban lang. May mga gani, may mga nitabang pud na mo and hopefully mabira na ako ni within today. Dubo man ning mga dong service. Dapat magsulod ka na mga hilak. Mga dagko na. Pero fortunately na mga nitabang nga maayong tawo na concern pud sa amoa. Si Manong nga duol ra sa amo ang tindugan sa amo ang tent nitabang pud siya. Malagay no. Diretso na kita. Malutan ta ni pala diri o para nga ba dili na masadyat ni ano. Oh, diretso lang tano, diretso na lang. So may tabuan eh, kinahanglan gid mo diretso ani. Kay og mo atras pa mi. Turukas lang. Malubong siya diri sa kini. Dako na kay ni mga dikarga gasulod ani diri. So wala may choice, kinahanglan mo move forward yun. Problem is ang iyahang bumper ni sangyad na, so kinahanglan sa butangan o kalutan gamay. We'll try to figure out kung siya may tabo na ni ron, as well as sa katong karga driver na nihunong gyud pagkita nila namo nga nalubong mi. Kung daghang guys, salamat gyud sa mga tao ni tabang namo that time. Op. Murag kinahanglan na gud mi 4x4 ani gyud. Okay, good sir eh. Aray nyo hang.
Sige, salamat. Sila ni kuan. By the end of this trip, daghaming na-realize nga kinahanglan pa i-improve sa mga gamit. But most importantly, regardless unsang mga klaseng problema na maabot, basta nagkasinabot ra mo sa imong partner, everything will be okay. Hey mga guys, so karon na kami diri sa La Vista kay mga ligo me. Kay bali na mong singutag yun dito gikan sa amo na lubngan. So karon sulod ra mi diri sa La Vista kay para maligo. And then after this, naman po may balon kay nagluto ang taganina no. Ang magiluto ganina kay itlog o corned beef. Dayon after this, diretso na mi og bakulod. Okay? So, ugaw pa kayo kung kamot gyud. Ikaw mami, okay ra ka di mami? Goods? Goods ra. Yashi. Goods. Okay. Sulod sa dito. Bye-bye. And kana lang sa for now mga guys. I'll see you on my next trip. Again, ako si Cupid saying, bahalag po bre, basta may pangandoy. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night. We're